सर आज हियरिंग असली रिगार्डिंग फोंडा बाय इलेक्शनाची. सो तुमी सुद्दां आज प्रेझेंट असले हायकोर्टात एज अ एडवोकेट आणि एज अ पॉलिटिशियन. तुम्ही ह्या गजाली कशी कितें पळयता आनी तुमचो ओपिनियन कसो कितें आसता? सी आज हांव इन द पेटिशनान नासलो. आय एम नायदर फॉर द पेटिशनर नॉर फॉर द रिस्पॉन्डंट. इन द गॅलरींतल्यान आमी जे आज पळयलां ते पळयत जाल्यार खंय ना खंय तरी दिसता की द जजमेंट इज ऑफकोर्स रिझर्वड. देर इज नो डेट फिक्स, बट ऑफकोर्स इट वील बी बिफोर द इलेक्शन डेट. बट प्रिसिडेंट जर पळयत ज्या तरेन बॉम्बे हायकोर्टाचे जे पयलींचे जजमेंट आसा ते पळयत जाल्यार दीस इलेक्शन वील हॅव टू बी कॅन्सल्ड. द नोटिफिकेशन वील हॅव टू बी कॅन्सल्ड आनी इलेक्शन हे जावचें ना. कारण 2-3 विशय आसात. सगळ्या गोंयांक खबर आसा की 15 सप्टेंबराक रवी नाईक बाब हे भायर पडले. ताज्या उपरांत 6 म्हयन्या भितर इलेक्शन घेवपाक जाय आशिल्लें. सेक्शन 151A जे आसा रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ते म्हणटा की वेन एवर देर इज अ वेकन्सी वीच अरायझीस फॉर वॉट एवर रिझन्स, ते कोण MLA सोडलो, कितें हे जालो, रिजायन जालो किंवा वॉट एवर रिझन द ऑफिस रिमेन्स वेकंट, इलेक्शन हॅज टू बी कंडक्टेड विदिन 6 months ऑफ सच वेकन्सी. पण सेक्शन 151A जो प्रोविजन म्हणटा की इफ द टर्म ऑफ द न्यू इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह इज गोइंग टू बी फॉर लेस दॅन 1 year, देन सच इलेक्शन शुड नॉट बी हेल्ड अँड कॅनॉट बी हेल्ड. आणि हाजेर जजमेंट आसा. ना हे जर तूं सगळें पळयत जाल्यार 15 सप्टेंबराक जेन्ना ते एक्सपायर जाले विदिन 6 months इलेक्शन घेवंक जाय आशिल्लें. पण सरकारान ज्या तरेन म्हणजे इलेक्शन कमिशनान ज्या तरेन ही डेट चूज केल्या 10 फेब्रुवारी 2022 14 फेब्रुवारी 2022 इलेक्शन जाल्लें. 10 मार्चाक 2022 रिझल्ट आयलो आनी 15 मार्च 2022 ओथ दिल्ली बाब रवी नायकाक. सो इट हॅड इफ यू कन्सिडर द असेंब्लीज एक्सपायरी ऑफ असेंब्ली देन इट बिकम्स 14th March ऑफ 2027. सो आज जर तूं डेट कॅल्क्युलेट करत जाल्यार वी आर ऑलरेडी पास दॅट डेट. जे नोटिफिकेशन इलेक्शनाचे आयले, परत हे बाय इलेक्शनाचे आयले, ते आयले 16th March 2026 which is less than 1 year from the term of this assembly. हे सगळे ज्या तरेन जालां ते जर पळयत जाल्यार अशें खंय ना खंय तरी दिसून येता की दिस वॉज वेल थॉट ओवर टू अवॉइड दिस इलेक्शन बाय द गव्हर्मेंट. कारण पेटिशनराचोय बॅकग्राऊंड जेन्ना हांव चॅक करता एज अ पॉलिटिशियन म्हणून, एज अ लॉयर ऑफकोर्स आय एम टॉकिंग अबाउट लॉ, बट एज अ पेटिशनराचो हांव बॅकग्राऊंड जेन्ना चॅक करता, द असोसिएशन ऑफ पेटिशनर विथ दी गव्हर्मेंट और गव्हर्मेंट ऑफिसीज और गव्हर्मेंट लॉ डिपार्टमेंट आनी ज्या तरेन पेटिशन आर्ग्यू जाता, ज्या तरेन पेटिशन फायल केले गेले वता, ज्या तरेन इलेक्शन कमिशन डेट चूज करता नोटिफिकेशनाची, ते जर पळयत जाल्यार दिस इज एब्सोल्युटली लुक्स टू बी समथिंग दॅट वॉज कॅल्क्युलेटेड नॉट टू होल्ड दीज इलेक्शन्स. अँड हे सगळा ड्रामा केला अशें खंय ना खंय तरी दिसता. कारण जे प्रेसिडेंट जर पळयत आनी ज्या तरेचो जो लॉ लेट डावन जाल्लो आसा आमच्या बॉम्बे हायकोर्टाचो ते जर पळयत जाल्यार ऑब्वियस decision which can come in this matter is that this notification will be quashed and election will not be held. अशें तरी म्हाका आज आयकलां त्या कोतान. आनी जो कायदो आसा तो जर पळयत जाल्यार दिसता. ऑफकोर्स हायकोर्ट इज येट टू प्रोनाउन्स जजमेंट इन दिस, बट हायकोर्ट हॅज 2 choices in this matter. Either refer the matter to a larger bench because they do not agree with the earlier judgments, or the other option is to pass a judgment considering with the judgment which are already there and which says that a election cannot be held. So हे जे नाटक आसा हे सगळे पळयत तर जाल्यार ज्या तरेन this entire process has been conducted looks to be dubious. Government was aware हो एक joke आसा, not just with the electorate but also looks to me a joke being played on Ritesh Naik or the others who are involved in this election. सो अजूनपर्यंत जे पैसे वेचाल ताकाय सरकार खंय ना खंय तरी जबाबदार आसतलो अशें म्हाका दिसता. ऑफकोर्स आय एम अगेन सेइंग दॅट द जजमेंट इज येट टू कम, बट वॉट एवर लिटल लीगल नॉलेज दॅट आय होल्ड or whatever knowledge that I hold of this and the entire matter when I have heard this, it looks like there is the judgment, the outcome is obvious and which is as what I told you. So खंय ना खंय तरी वो जो प्रोसेस ज्या तरेन भारतीय जनता पार्टी किंवा the election commission, now I feel they are part of that only because you cannot think that Indian Election Commission of India is so dumb that they did not foresee this. They do not know the law because these precedents and they have been parties to this. So खंय ना खंय तरी वो प्रोसेसाकडे खेळ केला. कारण this election would have been
election of sentiments of people of Goa. This election would have decided वारे खंय आसा आनी कशें आसा, आनी त्याच गोष्टीचो खंय ना खंय तरी भारतीय जनता पार्टीक भंय दिसता अशें म्हाका दिसता, आनी ताका लागून हें इलेक्शन तांणी करूना. म्हणून अचानक जो अपूर्व दळवी इतलो बोवाळ घालो तो अचानक येता आनी देन ही सेज आय विल सपोर्ट दिस कॅन्डिडेट, ऑर द वे भारतीय जनता पार्टी जो तांचो हावभाव आशिल्लो तो जर पळयत जाल्यार इट वॉज ऑब्वियस दे न्यू वॉट वॉज गोइंग टू कम अँड वॉट इज इन स्टोर. बिकॉज my only doubt comes in view of the fact that petitioner was associated with government in some form or the other, and it looks like there has been some sort of एक ड्रामा खंय ना खंय तरी हो घडला अशें आमकां दिसून येता. आनी जर तुम्ही सांगता की गव्हर्नमेंटान डेलिबरेटली अशें हें केलं, प्लॅन केला, जाल्यार कितें रिजन असू शकता. आनी सेकंड म्हणल्यार कितले पॉसिबिलिटी आसा जर कोर्टाची हियरिंग जर फुडले पळोवपाक गेले तर कितली पॉसिबिलिटी आसा की इलेक्शन हे कॅन्सल जावं शकता वा पोस्टपोन जावं शकता. Going by the law, going by the judgment, obvious result is election that notification has to be caused. So no election can be held. This is what I have read from the judgment, what I see from the arguments. Of course, this High Court's, our High Court's, Bombay High Court judgment is yet to be pronounced. Secondly, खंय ना खंय तरी दिसता की हो खेळ खेळा सरकारान आपल्या इलेक्शन कमिशनाक हातान धरून तांकां इच्छाच नाशिल्ली प्रॉब्ली रितेशाक ती तिकेट दिवपाची, और हे बहुजन समाजाच्या हाजेरूय खेळ कसो दिसता म्हाका खंय ना खंय तरी, कारण खंय ना खंय तरी हो विशय थंयच येवन येता. And that is why probably it may also be true that Dalvi must have been told की अशें जातलें आतां जखमार म्हूण तूं काय भिनाका, तूं सुसेगाद भोंव. Very political this, because दोगूय जाण जे पेटिशनर आसा, there is one Kamath who is a lawyer who was also associated with Advocate General's office earlier. Harmalkar is known person connected to Bharatiya Janata Party. These are the two petitioners who said that election should not be held. 16 तारीख नोटिफिकेशन येता, 23 तारीख पेटिशन फायल जाता, मॅटर इज बींग हर्ड, अँड द वे थिंग्स आर, माता कशें कर रडटा कशें कर अशें खंय ना खंय तरी दिसता. बिकॉज इट कॅनॉट, आय एज अ लॉयर कॅनॉट बिलीव दॅट इलेक्शन कमिशनाक ही गजाल कळिना आनी ते 16 मार्चाकूच कित्याक येता नोटिफिकेशन, जस्ट वेन द टर्म has to, that 1 year gets completed on 15th of March. Why not 14th March? Why not 12 March, 11 March? 3 दीस पहिले आयले that 1 year term within which election cannot be held, that they are coming out of that. So हे इलेक्शनान कमिशनान खबर ना कायदो तो सेक्शन 151 हे अंडर 151 and 151 हे कितलीच इलेक्शनां जाल्या हाज्या पयलीं भारतभरान जाल्यात. सो इलेक्शन कमिशन ऑल्सो हॅज प्लेड इट्स रोल एज अ पार्ट ऑफ दीस गव्हर्मेंट अशें खंय ना खंय दिसता. कारण जे वारे आज फोंड्यान दिसताले आनी जे वारे आज गोंयभर दिसता तातल्यान भारतीय जनता पार्टीक हे इलेक्शन नाकाच, कारण हांगच्यान गोंयची दिशा ठरतली आशिल्ली, हांगच्यान एक फुडलो जो 27चो जो इलेक्शन आसा ती दिशा थंय ठरतली आशिल्ली, आनी ते खंय ना खंय तरी भयाचें वातावरण भारतीय जनता पार्टीन जाला आनी भंय दिसूंकूच जाय, कारण भिवपाची गरज आसा. तुम्ही पळयतात GNH. माजी, आपको ना सरप्राइज देना था. इन्होंने अपना ट्रांसफर यहाँ करवा दिया है. हाँ माँ. और अब जाके मुझे भी एहसास हुआ कि जिंदगी की खुशी अपने घर में है. और माँ जी, जिस किचन में पंचामृता हो उस घर में खुशियों के अमृत की बारिश तो हमेशा होती रहती है. दादी, आज मैंने सुबह गार्डन का सारा काम पूरा कर दिया. पंचामृता, भारत की पहचान, घर घर में पंचामृता.